Naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag tinatoy nga programa tayo. Sapay kumada kayo iti nasyat nga kasasaad tatanga aldaw iti Miyerkules. Oh, pizza 23 naman aya. Agaw na Wibes. ano na talagang ano natin. Tingnan nga natin dito sa cellphone para makita natin. April 23. Okay. Agaw na Huwebes. Miyerkules Unibaga Katampol. Matras. Happy birthday sa my one and only lovely daughter ko. Si Angelica Navarro de Vera. Maabig, magayaga, masantos, tan masiglat, yakabwasan. Balang sinansakay, ya pinablin na dumuringel na sayan na programan Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Kantabay tayo at the technical side, si Randy Castillo. Say, amigo yo, your one and only in the morning. So nakaulop yo at pangipalapag na saray manunaniran impormasyon na balita ya nagagawgawa at kaliber-liber saray kontrobersyal tan sensational Iran issues. Dan tayo na malaknaban niran na komentaryos, pakaasulan na aral, aliwan panderal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haka Muslim attire tayo kununatan. Pero kumakain pa rin ng litsun. Ayan. LDL. Lechon de leche. Good morning at kailan Jamie Torrio. Si Rusty de Vera. Romulo Espinosa. Si Edwin Siraldi. Jomar Landingen.
Delenor Sagaray, si Alex Centeno Rosal, tansi Ronnie Moreno o Roxy Moreno, ngalag ko nabasa. Aray manunan nila impormasyon na balita dasayan na programa tayo. Si Presidente Bongbong Marcos, si Katuya so manunaan niya bisita. Da gawan da celebration ditan da balay na Manawag. Jad arom niran impormasyon na balita da sayan na programa tayo. Laglagan na. Aman tuturuan lara mangi papaway laray kangaranan no supan talaga suwa na involve da sayay malaknaban ya anomalya da flood control projects nan salita la. Si dati Speaker of the House, Martin Romualdez. Bibilang tulara at ate gagimira. Si Saldico, former congressman. Senator, dating Senate President, Senator Chis Escudero. Tan Jad Sangay na Executive Presidente Bongbong Marcos. Kasi nga nalilikas ton nagawon dalan si Kato at sacrificial lamb at ate gagimira kanyan mangipapalapang mutla na sa kangaranan. Dapat itan kumon at na pasumput na dyan, isumput na dyan si dati na Congressman Saldico Tapiano Antatila. Ano siya pala at ate gagimira suntalan na walay kibyangan, pikabyangan tuya ay anomalya. Ya nagagawgawa da bansa tayon na Pilipinas ni kaskasyan tila. Sobra la so panaglamos daw si katayuran mamairap bilay. Ya si katayo sa manaako na kairapan. Lapod sararatay ipapatong daya buwis pinablimiran na dumiringel. Araraya balot so leaders tayo da bansa at ang gapumbalot suntan la ay gawon dan nayarin si Katuya kumon so makatulong mo't aratay long-term na solution ada sayan na crisis ya aarapon tayo ada sarayan na kaplusan ya mampapairap ada si Katayo pinablimiran dumiringel. Good morning kuno, saray kabyangan na basada. Aray Barangay Secretaries of Dagupan, yadadauluan ng Maxi Solis Tansi Jess Meneses. Greetings malalapod kinan Rosmariki ditan Florida, USA. Good morning, Matt. Ada kinan Jesse Migallon. Watan, Matt. Ada Florida.
Alex Centeno Rosal, si kay Basak Laya, si Pat Molinaong, Dong Tulyao, Oscar Dolormente, Aretrupa 35, si Karadi Lena Gatchalian, si Malu Atente, Melanie Siricon, tan si Elisa Ereer Tansilla Barroso, RJ Javier, Romy Sabala, Dio Valdez, JR Mamaril, tan si Ramil Clores Balulong, and happy birthday kinan Marita Velasquez, tan si Pastor Jerry Ballesteros. Happy birthday. Okay. Wadya ko da bunuan si Rosemary Kit, si Dia Kiswaman, pero sa in-text ballot nan Lucky Binjitan at papagrito ka yawatang ka at Amerika. Sige, ulatila saray kontrobersyal tan sensational Iran issues ya nagagaw-gawa kaliber-liber lautla bansa tayo na Pilipinas. Itan tayo na malaknaban niran na komentaryo ay ibabagadan na paka-aristo ng former Congressman Saldico. Pero ulati ni Balot saya'y nagagawa natan gobyerno tayo pangidaulo ng Presidente Bongbong Marcos Jr. Antayo nan salita lalante si former Speaker Martin Romualdez sa ipapalapag to at ang kapoy pibibiyang to satan agawan malaknaban korupsyon nilira satay budget insertion tan ayay flood control scam. Natan plano to suula at Singapore tapyan mampatambal at aga pinaalis itan tawalay hold departure order to niya dapat ag makaalis da bansan na Pilipinas. Sa ipapagaralante sa reaksyon mat na malaknaban nila at social media lautla kinan Attorney Rowena Guanzon sa ikwanto no timikyablatan na outside da Pilipinas si Romualdez at aglatan kuno umpawil o namutla at aroma bansa. At atan binaat itan plano ulla kumunod Singapore mampatambal. So abitla datin speaker nalilikas tumutla ibabagan naralatan si Saldico ditan at Germany. Insan natan in deport impawil diman Prague, Czechoslovakia o Czech Republic. At ang tatimat mayamay sa impalapag na Saldico at social media inatadututan sinansansaki turaratan in detalye no anton talaga so agawa. Kabyangan matlanatan iraramay 18 marin siya datin tuuturaran niya at mansa salita matlara bodyguard tan driver turaran niya yan ang trabaho of the Speaker of the House. Lautla satay panag
panangitar na malimalitan kwarta ed saratay opisyalis ed gobyerno. Si pangkalawan tayo lanti akin at agda patawag at Senate Blue Ribbon Committee si dating Secretary Pangandaman na Budget Secretary, si Executive Secretary Bersamin, tan si Special Kenneth Malacanang, si Bersamin, Duaran Bersamin itan. Yawala so antada at adimanday kung ibabagsak iraratay kulaan na kwartan malimalitang kwarta tan na walay knowledge damat da sarayay budget insertion lautla kinan Budget Secretary Amelia Pangandaman akin at agdararaya patawag da Senate Blue Ribbon Committee agdararaya imbestigaan samantalang ditan da Kongreso say gagawanda ya star witness amay harden na o dino dakdakal so kaso to criminal records to niya. Sikato so idanda na credibility nan saya dishonorable discharge sira o dishonorably discharge sira na kabyangan na saratay ex-marines. Yawalay antada personal knowledge da sayay malaknaban niya delivery na kwarta malimalitan kwarta da saratay opisyalis at gobyerno. Nanang tayo nata natatoy gagimira babantayan tayo at ne sansansakay mutla ya manre-resign iray kabinete nan sekretary Presidente Bongbong Marcos imunalay Secretary Anyo simublay si Secretary Galvez walamot ni may sakay di man Bureau of Custom Intelligence Bureau na Bureau of Custom puro military raraya retired military tan PM a year. At nan re-resign nila ada pwesto da gobyerno. Si Saldico naral diman Germany ta amay singawalay problema ada satay visa to niya kanyan indeport da impawil da diman ada Prague at ati gagimira diman indeport da. At nung natandaan nyo, si Alice Go, nan sikato so naging kontrobersya dya da bansa tayong Pilipinas, nilira da satay Pugo Operation, arayay pampalsipika na sa ngaranto niya, tan arum nira ya klase na kaso sikato so tinumbok diman at Indonesia sa mismong DILG Secretary so nansundo diman niya insumput dya da bansan na Pilipinas kaiba iray kabyangan na National Bureau of Investigation. In the same manner, yaon tamot sa gawa da kinan da dating Congressman Tibes da kaso na murder ya sikato so ibabagay number 1 suspect o utok na pamatay da kinan governor diman diman tinumbok mat I think Cambodia nuagak nalilingo basta ditan ya area akin at agda nagawa niya natan da kinan Saldico ya isumpot mo dya da Pilipinas kasi kailangan ya na isumpot mo dya tapiano umpaway sukatuan antun talaga so agawad satan niya malaknaban niran anomalya laut-laut sararatay flood control projects budget insertion tan arayay delivery na malimalitan na kwarta. Tapiano umpaway la so katuan tutan
kailangan sunduon mo't itan. Tan awitin dya, ya safety, yang gapo sunagawa ed bilay to niya. Sa irap to, baka mangibakira na sararatay mitungtong at sikato di man, tapiano agla man salita. Pero ang wala laraman so in-execute tularan affidavit to niya, tanan sa salita mo't na. Da panamiglay jad social media nanuneng tayo raratan, nababantayan tayo. Ay sandara isit tulan na i-expose iraratan niya agawan anomaly. Natan anan na ibagan narla at nansalita mutla si datin Speaker Martin Romualdez ya singasay pakalikas to at si katula sugawan dam pulgay walamot laray bibit lang to ya ngaran kaila kaibalatan iray totoo at Malacanang hanggalat Presidente Bongbong Marcos na anilatan at idamay tumutla manlalaglagan lara at ating igagimira. Kanyan dapat ay na isumput dya ya mabilay si Saldico dan na malaknaban iran na proteksyon tapiano agtumet na alig may agawa at kinan datin na senador Benigno Ninoy Aquino ya pinaltugdadtan at airport ditan at tarmac at Manila International Airport ya nagmalulanatan ya Ninoy Aquino International Airport. Numambilang binaat binaat so ibiyahe ng datin Speaker of the House at Martin Romualdez ta ulalawari kumon ada Singapore ya mampatambal pinablimiran na dumiringel binaat datan agapi mayag si Ombudsman Boying Rimulya balot si Vice President Sara Duterte inapruban so travel authority to niya si mismon Presidente Bongbong Marcos so nanapprove satay travel authority to kinumpirmata ng Executive Secretary Rap Recto ya inapruban so travel authority ng Vice President Sara Duterte ya umbisita di man at Netherlands, tan Republic of Korea, Belgium, Germany, tan United Kingdom, malapod natan niya agaw April 23, ya anggad May 15, while on leave of absence. Si Duterte at wala iraratan niya foreign trips to niya ya anggapon balot subayaran na gobyerno sarilin gastos itan na Vice President Sara Duterte. Kanyan nanuneng ng tila at ati gagimira aso galaw natan. Magsipaway lara, magsibulgaran lara, no siparan talaga iraratay malaknaban na involved sayan anomalya. Ya si katoy sakimot ya mampapairap si katayo ya kabyangan na say
Aako tayo natan iran na crisis. Bilyon-bilyon sa kwarta dararayon opisyalis na gobyerno. At sikatayo so kaskasyan at panagbayar na buwis. Yan natatakaw iraratan niya buwis. Imbis ko mo niya pinabangan tayo raratan. Kanyan makapa-stress wa. Siyempre, no nai-stress ka, o naatagay sa blood pressure mo, o natagay sa blood sugar mo, amaya-amaya virus tan toxic na lamalaman mo. Ya si katutay mampakapoy at immune system tayo. Kanyan dapat tayo yaman tumar na pau de arco capsule. Tapiano umbiskag. Laman tayo on kasil sa immune system tayo. Tan na panormal sa blood pressure, tan blood sugar, na ikaya amin sa virus tan toxic na lamalaman tayo. Numambilang ang sakit iraratan niya lamalaman, araratay ula-ulat tayo yagla na pipinat. At walang ka na rayuma arthritis, pangkelat-kelat na saray ulat, amin niya naliliknan sakit at lamalaman. Kailangan tayo mutla so manapuyok imasahi itan so pauliniment. Tan lik na tayon tampol so untalan inawa. Alapulante da sayay sikap mo extract. Ya aya at na unnasupsup ang gada lamalaman tayo ya ang gada naekal ya amin iraratan ya lilik na untayon sakit. Kaya walang aw sa pao. Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman. Sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection D against diseases. Balik sigla, balik PDA. Body Aqua Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA. Body Aqua Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugaan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero.
Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo! Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Daguban. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago sir, hindi na po ako nahihilo, nasusuka at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ako ng 1 kahon. Tinay ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Looking for the perfect place to shop, dine, and enjoy? Come and experience Magic Calasiao Victoria Place. From your everyday needs to your home and personal wants to satisfying your craving with various food shop offers, we've got everything all under one roof. So bring your family and friends dahil sa Magic Calasiao Victoria Place. At home tayo dito! Dito sa Magic, at home ka sa Magic. Let's shop and save at Magic, at home tayo dito. Shop, dine, and enjoy at Magic Calasiao Victoria Place. Discover the trusted quality of Magic Appliance, Department Store, and Supermarket. Must-have styles at El Torogi and The Gadget Spot. Food treats at Dunkin', Healthy Choice, and Potato Corner. Your ultimate pit stop for play at Kids Box by Kidzona. Plus, wellness services from C. Gabrilio Eye Clinic, Sweet Smile Dental Clinic, and Bonks Massage. Magic Calasiao Victoria Place. Everything you need. All in one place. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga.
Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Orly in the morning. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Walang tilay 10 minutos ante siya man alas 7 at kabwasan. Orly in the morning. Okay, mangiturti ni pigaran greetings. Piano agla na tabunan iraratay kangaranan natan niya mambabantay dasaya na programa tayo. Tan ditanmet balay na bimalay. Orly in the morning. Ipapakabat ng Joseph Manikad ya sa Black Nazarene of Quiapo at watang kuno bimalay church. Malapod sayan agaw yangga Abril 25. Taluran agaw to kuno ditan ya wala nagawan Holy Mass every hour and after Mass wala kuno may pahalik at 8 a.m. up to 1 p.m. Kaya mangiimbita ay bisitaan si Our Lady of Purification Bimali Church kuanon Joseph Banikad. Good morning again Joey Gaho, si Joey Mendoza Daroy, si Master Sarlo, si Cesar Patani. And happy birthday kinan Boss Jerry Ballesteros. Happy birthday Pastor. Good morning at kinan Ramil Balulong, Deo Valdez, G.R. Mamaril, Ima Alipio, Bogs Vidal, Ban Vidal, Tansi Bads Vidal, and Paul, Itan at Komida, Len Coronel, Leo Rosario, Napoleon nating lahat, Napoleon ko, Melvin Pilinta, Robert Aguado, Sani Villanueva, Ditan ad Arco Compound, Amigo Rene Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, Nilda Peralta, Panod Quinto, Alex De Vera, JJ Gamboa, Marlon Rosal, Raimundo Dizon, Mario Ico, Rosalina Aquino, Alicia Alvarez, John Van LG, Jeric Oviedo, Joe Perez. Anto'y nagagawa natin, wala rin mga ipapalapag. The ship is sinking. Kanyan magsitaboy lara, GT Sunla, kunda. GT Sunla. San sakila tate gagimiran Manri resign, iray kabinete ng Apo Presidente Bongbong Marcos.
Ya araya talagang sensitive position ni raratan. Security advisor. Walamot balot iraramay saksaki simba ya inappoint da mantitistigula kontra eda kenen BP Sara. Malaknaban, maguloy politika, maingal sa politika, agda narirengel, so aw-awoy, oy nasaray umbaloy, ayay irap ya lilik naon at ating agagimira, ayay irap ya lilik naon tayo, ya watanla so oy tayo, ya tatawagan si Imano na gobyerno, ya papalapag tayon sa irap mipay taliningon nyo, yung tatawag eda si kayo, agda na rengel iraratan, ya hinaing tayo, grievances tayo eda gobyerno, tasay mas maingal, ya narirengel da, ayay ingal na politika. Ang gamanuntan, wala rin nagagawan na abandon ship. No, inya lang ustulatay kapitan na barkon, abandon ship. Taboy kila, taon leregla. So, barko, kuhanan na Lorenzo Batong Tulay o Tulay na Bato. Good morning at kinan Madam Lani Bautista Paragas Titan at Baloy na Malasiki. Good morning, nimbag ngagsapa kini Madam Jane K. Alagadan, Sir Paul Alagadan kini Lovely Mercurio. Ang putaputang di may ikarma tayo. Ikarmati. Yaro na ikal lamot jay banal na laman. Allergy. Okay, ulat tayo at lokal. Balita da lokal. Ya ipapaliwawa tayo lanti nilira ed satay bigay bigas sa masa BBM ay terkula lamang sa background tutan amay 27 million na pesos ya inappropriate ya pundo ya say gagamtan tutan at isaliw na bulas tapiano makatulong niya at saray ay kabiyangan na indigents tan amin ya vulnerable sector ja siyudad tayon Dagupan. Okay, good morning at kinan Helen Berza. Si Helen Navarro. Good morning, Mat, at kinan Insan Rodi Navarro. Atay bigay bigas sa masa at si Katuya Kwanda pasensya la ta inalaklabat imay dokumentok insabit ko tapi agko nalingmanan ay ipaliwawa atan kasi at say gagamtan tuya at ating gagimira ya programa ya inaprobaan itan sa Supplemental Annual Investment Program o dino SAIP Jada siyudad tayon Dagupan, yamang kantidad na
27 milyon na pesos. 27 milyong piso. Niliramutla sa may kabyangan ya resolution na saray Local Development Council Executive Committee ya aya at say gagam tantutan mangaliw na say belas ya tulong sa mahihirap na individual o pamilya, pamamahagi ng pagkain, bigas, bigay sa masa. Ya pinundoan nitan na Local Government Support Fund Palgo. Ya aya at talagan urgent, madalian, tampulan, ya pangkaukulan niya na idan na aksyon. Kailangan kuno na saray umbalay laudla at sarayan panaon, ya patuloy so itatagay na presyo na saray manunaan iran sa saliwan. Sayan proyekto at mansilbi ya tampulan niya tulong tapyan nabawasan mo't suirap kalbaryo yalilik naen na saray kabaluyan tayo dya at syudad na dagupan lautla at saray mairap bilay. Gagamtan to niya ya na siguro ya ang gapo sa individual o pamilya ya napaulyanan o dino natilak tanaganaidan ya aya at naipanungnang sumalasakit na gobyerno at saray umbalay. Kanyan kimmerew ya ma-plus na aksyon panapruba at satay saip tapiano na ipila at agenda tan na aproban itan so abitla ya pundo at ating gagimira. Tampol mo't ya inaproban itan ya 27 million pesos. Natan wala man lanti so anong nang tayo ya in-post da ad social media ya ang ibunog amang i-distribute la so syudad city government of Dagupan na sararatay relief at sararayay mamairap bilay. Sa pangkalawan tayo balot nan binasak iman, di ba? Binasak iman ng agaw na Miyerkules o agaw na Martes. So abitla issue. At anong nang tayo, ya araman si impose da, tate gagimira, rehash, singa abangles, ya inuras, ya sa ibabagara, at nan April 16 nitan, nan April 16 kuno, ya imbunog itan sa abitla, ya tulong, at saratay 204 indigent beneficiaries ya akawat na saratay food packs at panamaglay na satay unaan sumairap bilay program. So aman labatla ya slogan or battle cry ya unaan sumairap bilay abayaglaya kung ko kanyan anang ko kasi in-post da kanyan tinupot ko may source no kapigan agawa at in forward to siya imay reference sa reference to at anang nang da at samay in post na Facebook account ng Mayor Belen T. Fernandez that was April 16 kwanda nan in post to ya unong at samay nantuputan ko ya ang i-post mat in repost to yan issue ta in-forward to siya nan Miss Rafael yasay kwanto ito na siguro Sir Orly yung tinutukoy mo na bigas para sa masa
bigay bigas sa masa. Pero nang kura may pictures ay daan. Daan na tati gagimera in repose da. So tiga ba ito ni bagaya Tawalay 27 million pesos at akin at sa ipupusda araramay apalabaslaran pangidi-distribute na sari relipoy. Ay di walay palit do sirin, di ba? Ya unong sama ipapaliwawak lanti, singa sama agawa, ya Bataan Day celebration, ya impose daw social media, nasare trolls ng President Marcos, ya singa papapawayin dan 1 month at sama na bukta at agawan selebrasyon. Pero amang manaya at in repose labat iraraman niya litrato, ya singoon niya nagagawa natan, ya imposement ng Mayor Belen Fernandez. Pero may salamat tayo tawala so clarification ada satan. Walay clarification at satan. Sa problema labat kasi at kasumpal na may commercial 5 minutes antes siya mangkapot tayo programa timawag si Attorney Aurora Valle sa City Legal Officer tayo at ipapaliwawa to at ating gagimira so issue at satan. Kanyan misasalamat tayo at kinan Attorney Valle at untalaran na pangipaliwawat sara may issue tapiano na ipaliwawak mo dyan antun talaga so agawa at satay kwarta ya 27 million pesos ya inappropriate na syudad at atay gagimira para sa atay proyekton BBM bigay bigas sa masa aliwan UMB ya unaan so mairap bilay aliwan rehas ya singa abang lesya inuras so ipapaway daran issues kabaluyan ya papawayin da ya walay nagagawang bunugan nasare relief ya piano anta tayo ya ayalaman so 27 million pesos ya singa si pakanta ng Ellen Rafael pero ninong may reaction puro sana all aliwan sinaol aliwan sinaol sana all. Okay, thank you very much at kinan na Attorney Aurora Valle sa City Legal Officer tayo. By the way, nanunutan ko ng saman panahon ng dating na Governor Victor Agbayani no wala rin issues siya sising baton tayo at ato'y gagimira tungkol at pamalakad na provincial government say unuubat at sara issues yung tatawag siya si Attorney Geraldine Banikad, Provincial Legal Officer. Ntawalay Provincial Information Officer agtuanggan mangitar na tularatan na impormasyon o news. And dasimanon hatan ya nagagawa dyan syudad na Dagupan, walay City Information Officer, damot labat ang gano ubatan iraratay issues, ag damot ipaliwawan ang turaratan, wala rin clarification, nantun talaga nagagawa, saya kurang syudad na panangidaulo ni Mayor Belen. Sa uno ubat, sa City Legal Officer. Kanyan misasalamat tayo. Kinan Attorney Aurora Valle. And by the way, walay singa walay no setting personality tanunanunang ng daak irarayay empleyado ditan at City Hall singan tayo may walay sakit ko singan tayo may makapautaak ya nuwad tanakla at usilan dala batikan dala singalara utot ya kanang nang napusa nayarin ag kumairaratan na tutul, tanayari lagin agdagabay nanunang darang katungtung daak, tapiano agara na palsaan, ya sikara sa mga ito risyak na impormasyon, antun talaga so nagagawgawa, ditan at City Hall, tan na jad arumniran departamento na gobyerno ditan at City Local Government Unit. Kuraman na tutul, pero aman labat natin, wad tanakla, usilan. Nabuyak, nabali-bali tungtungan da sa kaya coffee shop or sa kaya singa establishments. Wad tanakla usilan la.
kanya numaminsan, no nanunang ng kumutlara di man, unaalis aklad pisto, sa nanilang pisto sukulaan ko. Although, abay da sa araman na vicinity, jaklad basil o unla, tapiano ka nabuyak may istoryaan da at aga maging kiljoy at sikarata at igagimira, rarate arum iran empleyado da syudad. Nanangling dalabat la, so aninok, ay usilan dala. Ngitali urli, kwan. Kuratan na tutul. At baka naani, walamot iratan, so superintendent or supervisor ditan niya mamarites ay age. Haramay age, ya kabiyangan na government employee. Tamay-amay, so biktima na age, manaya. Natang yung labat na kabatan siguro. Dakil, so biktima na age, ditan at City Hall. Dakdakil iradtan na tatoy gagimira. Gano pa chikap yung raratan. At saratay arum iran empleyado ditan or aratay immediate superior da. Nanangnang mo, ya talagan malaknaban, ya contaminated ira na age. Anto may age? Ako'y isang dakilang sip-sip as if doing something. No nanangnang dararatan, siyempre, imisisipi dala. Kinan ni sikin mayor, niya, may katungtong tuikin, mabubuti raman tutungtong ng Orly Navarro. Di siyang tinagawa ay pansuspi sa andaya, si kato sa mga ipabagay issued siya against sitan at City Hall. Kanya nagtakayo na tutul, no akin, at nuwat tanakla, usilan yun, singa utot. Ya ka nang napusa, natalo sangkutan, talabalante, singa walay no si iting personality, kaya iuutayo ak. Pero may sasalamat ak. Kinan Attorney Aurora Valleta, very approachable itan. Aliwala ba siya approachable itan? Matulong ni, very kind. Tami-amay mutla, sinya asingger ko na walaan na say problema. Walay problema personal, da pamilya, walay problema, da basta nakaukulan ti tulong, yasi nga sara may limadjaya ng sasalitan ng rireklamo, inya singger ko si kato, sanani ni may tulong personal at ate gagimira, sanani ni may tulong at trabaho. Kanyan very kind and very approachable. So thank you very much, Madam Attorney Aurora Valle. Nathan, may issue ya 27 million pesos ya anapon tayo itay bulas kasi katumatlante so laman na samay certificate of urgency ya sulat na Mayor Belen sangguni ang panglungsod base mutla samay pangipatunton na proyekto at silong na Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, Ordino LGSF Falgo. Basimat at resolusyon na tati gagimira na Local Development Council bilang isa series of 2026. Pila at satay supplemental annual investment na program panapruba panpangipaway na satan ya 27 million pesos, 27 milyong piso na pambili ng bigas na ibibigay sa bawat barangay. Katutan at ate gagimira ya akin at kukomentaryo untayutan tabayag mutla at akin ang gapunitan so abitlan bigas sa masa. Insan walay pimaway, ya rehas iran isyo, katon mas lalo, bangun tayo lalamutan so 27 million pesos, anapun tayutan. Kaya kailangan si Kayura ya umbalay, kailangan niya talaga at dapat mapagmasid kayo, dapat kayong makialam sa gobyerno. Aligang ko lang maibabaga na Attorney Mike Operario. Hindi dapat makialam ang taong walang alam.
kailangan amay matubok tayo mata, ya mibiyang eda gobyerno, iraratay grievances tayo, dapat ya ibusingaw tayo raratan, tanog tayo laon salita, natilay demokrasya. Ha? Sa ikwanda dya, reaksyon dala inga, sata na video, tanang ng damot, abantayan damot, recycled receipt, iman ya video, tapyang kwan, ya talagan, non-distribute iray relief, kwan. You see? Tiraraya na tutul, ya kanunutan, reaksyon na saratay, listeners tayo. Natan, antoy makasangag ya rason, at ato'y gagimira akin walay delay. Ando kay laya delayed itan, so panangibunog na satay bulas. Say makasangag ya rason, tatimawag siya sa Attorney Aurora Valle, kanto ading ipaliwawak labat, katon adelay itan, kasi we are under the process of bidding. Ibibid dani, ano si pa'y pakasaliwan na mamuramot, ya bulas, tapiano, ipapasiguro at ato'y gagimira, ya anggapoy nilabi, anggapoy napaulyanan, anggapoy nalabsanan, ya pamilya, basit sa ati ipapalapag nan Mayor Belen Fernandez, ya aya at kinmat, imbagamot siyang na Attorney Valle, ya gabay ng Mayor, ya nasiguro, ya anggapo so napaulyanan, anggapo so nalabsanan, anggapo so natilak, nobody will be left behind, at satan, ya bigay bigas sa masa. Say rason no akin at anggapunitan, akin at delayed, at ati gagimira, they are still under the process of bidding. Wala nira at proseso na bidding, kanyan anggapuni kwanto itay bigas sa masa. So malinaw malinaw at ati gagimira. Napuntayutan, no nakakartulate 27 million pesos, insan wala impose ya makapasuspitsa, may makapasinagum, or titawag tayo saya, may makapalikdo, napapalikdo tayo, nababalang tayo, ibabalang da tayo, admatwaya, issue, impaway datan, unong at sa may ang i-repost, tatinuputang kumot, may station manager yang ikinit sa hararatan, sa ikwanto, ito po yung reference natin, Kuya Orly, kanto, toto siya may reference, post manaya ng Mayor Belen Fernandez. Pero agdamot la, siya mo, in-scrutinize kutan, binutingting ko, ninang kumaong, i-double check ko, at anang ko, abasak, UMB, unaan sumairap bilay, ay abayag layang battle cry. Kasi battle cry natin, slogan natin, at BBM, bigay, bigas, masa, sa masa, BBM, acronym to at ato'y gagimira. So, rehas, kwan ko. Rehas man na issue, singa abangles siya inuras. Santa dalagi, wala. Kanya, amay sa palik duda, nanreact lang si Ellen Rafael, in forward to check. Ito na yung sinasabi mo, Sir Orly, nakatanggap ka na ba? Wala pa, umaasa sa langit na magkaroon ng biyaya. Kwantumat? Meron po, kwanmat nan ni Lenore Sagaray, tinupot ko, akawa na bulas. Meron po. Tama na si Babaga to, meron pong sound sa audio. Tawalay nan text ka tayon, ang gapoy audio. Lautla si Sir Nap ko, Napoleon ko. Katon, dagdakol sa mananap po sa atan, natan ipapaliwawa tayo. So, malinula, no akin at anggapuni, agnisim mabitan at kabarangayan, agapuni relief distribution kasi ibibid dani, wala nira kuno at process na bidding at pangaliw na satay bulas. And ilaluan tayo, at i-update to tayo lanang ng Attorney Valle at saray nagagawad tan at City Hall. Thank you. May salamat tayo at kinan Attorney Aurora Valle sa City Legal Officer na siyudad tayong Dagupan.
Palino ko laman. Ang kapunitan, so 27 million ya saliw na o ang kapuni may bulas ya sinaliw o saliwan at pundo ya 27 million pesos bigay bigas sa masa program na siyudad na Dagupan. Okay, so ilalo ang tayutan. Tayo amay-amay nagagawa natin ya singa satay fuel subsidy program at may iray negative or violent reactions may manayo-ayaw at sararatan niya ayuda nanunang tayo at social media wala mat at ating agagimira so inatoy at satay panag-awat na saratan niya ayuda malapo ad gobyerno pinablimiran dumringel. Ya aya inatoy ad heat stroke. Ya 14 ya oras ya manaalagar at pataktak ya agaw para at satan niya 5,000 pesos ya ayuda. Agawatan at Quezon City. Amay sakay ya Grab driver ya inatoy sa may palabas ya simba kasumpalanton manalagar na 14 ya oras at pataktak ya agaw para labat at satay 5,000 pesos ya ayuda. Imagine mo, kailangan pa bang mayroong mamamatay at sararatan ya ayuda? Kailangan pa bang may magbuwis ng buhay at sararatan ya ayuda at ating agagimira? Ay agmutla siguro manupagitan, di ba? Buwis buhay sa pagkuha ng ayuda. Singa umpapawil lalamat at ati gagimira. Unyalanti. Amay pangalam na sararatay ayuda ya iter na gobyerno at sikatunimit sana ipatay mo. Sobramutla at ati gagimira so panaglamusda. Sobramutla so pang gagatindad sika tayo. Ya angga pula amoy dignidad tayo para maitawid lamang ang kumakalam na sikmura. Kaya lahat tayo ay kakapit sa ayuda ng gobyerno, di ba? Amin tayo. Tapi ano na timpoy labat sa oras tayo. Aanusan tayo kalamor, sumipila at sararatan niya ayuda, sararatan niya relief, distribution, yasampag tao. Tapi ang labat, walay kanon tayo at loob na sanagaw. Lapulante, atay tatawagan tayon pansamantala. Madalian lang, kahit sandali lang, na pansamantalang maibsan, papawi sa ating gutom at hirap. Di ba? No akin at angga po sa unyang klasin, tawagan tayon marakap a sistema na gobyerno. May babagaklante, sakay ya Grab driver. Antoy agawa to, inatoy, lapod, abay bayag, ya kipila, pataktak ya agaw, panaalagar to kalamor, ya makala, nasatan, ya fuel subsidy, ed kantidad, ya 5,000 pesos ditan at Quezon City Memorial Circle. Kailangan tani, ya wala so na isakripisyon bilay, kailangan tani, ya wala umpati, tapiano na bago tayo,
so sistema, naayos tayo so pamalakad saya akin at kailangan nyo ni ya mantal talimukor manalagar at sararatay mangibunog na relief nuwat talame relief ja at syudad tayong dagupan dakil tayo nagagawa nung ta nagkabaranggayan unsabi so sakay trailer ya bulas wamala ka istambay la at barangay ibagara unya oras na alas 7, alas 8 na kapuasan watang kila mi pipila. Anggat sabi mo alas 7 na labi na pat na oras, 12 oras. Yang gadagaon sabi, so patron, yung mangibunog, yaman salita nira namin. Yayan danit politika undanitan, yakaskasan kayo, ayawadtan, yasimamata kalamor, manaalagar at satan yarilip. Kumun at aglatan nagawa. Kumun ang gapula. So, mambuis na bilay to niya, kasalat na sararatan ya ayuda. Walang sino man ang dapat mamatay habang nagmamakaawa para sa dignidad, pagkain at tubig. Pero, patuloy mo sa panagbilay tayong unya. Alagar mo ni yan nasumpal, yan narengel. So talumpati, so pansalita, pandiskurso na sararatan niya politiko. Yasi nga utang na loob mo. Yasi nga ka mipapayabol, mipupuyabol, intakwartamot lamlamang itan. At ating gagimira at panamaglay na ibabayar tayong buwis. Numambilang sa ibabagayo lagit at kayo mambabayar na buwis ang kapoy trabaho yo kapigal labat April 15, April 16 may pinambayar na sa income tax return, di ba? Nambayar kila na sa rate bisyo. Income tax return nyo, talagyutang gawan. Kaso ang kayo na gobyerno, nakulong kayo, no, nalmuang kayong guilty at satan. Kalimutan na mambayar kay buwis, no ka makabayar, kaso anda ka ni. Arate proper team, no ag mo na bayaran, iraratan, dalin tanabong, kumpiskaan na gobyerno. Natan, atal laba, ya karampot, o mulmulag, yang gapoy dutak na kuko, iraratan niya ayuda, si katuni, mitsa na bilay mo, at panaalagar mo. Diba? Dulap, atagay sudanom, akatularay totoo, akim makalat na salida, manaalagar nira, at saratay ayuda, kasabida, diskurso ni diman, napigaran oras, insan ira mangibunog. Ang tawang manla, iraratan. No, ikumpara mo darom ya administrasyon, ang gapula, kalaumpaway dabong mo, manlilibur lara, ituktok dala dabong mo, iterdala si kamay ayuda. Ang gapoy diskurso, ang gapumpalot sa kampanya at politika. Iterdalatan unsabila nyame kwartayo. Minabang kayo sa may bisyo. Anto agaway. Lapod, apunaw, iman su grab driver, na atakid puso. Despite ad satan, ya pandudo sa tayo. Ya naakon tayong dusa. Malapo mismo at saray government officials tayo. Kalamor. Amay mulmulagla ya nakikaran pag-asa. Labanan tayo at ating gagimiray, dadalanan tayo natan ya irap. Aray ang crisis. Kailangan at ating gagimiray man-transform timot la. Walat si katayo lang lamang sa mga kakasalanan Akin. Tano eleksyon, bayaran dalabat, iraratay butos yo, sa aliwanda kilabat. Ibuto yung mutlara. Ag yung mutlabalat, nununuton, anti kaimbuasan tutan. Singa, taluran sintimos. So dignidad na sakiyatuo at atay gagimiran, mangilalako na sa atay butos da. San kayo rung da? San kayo manrireklamo? Imagine nyo tan.
Anggad agtayo ng bago, ang po, aganauman niyang klasin sistema na gobyerno. Sikatayo, so panlalapuan to lamang itan, sikatayo lamang sumangka kasalanan, agtayo pipiliin, sumaong nga leader. Agtayo si single outan, at ate gagimiray, hararate watan iran politikon, sobra sa panagpolitika da. Aya at talagan kinya. Amin. Alapod tagay ang gadlaksab. Alapod presidente anggad barangay councilman Tan Iski. Sika tayo lang lamang at ate gagimira. Ata niya pakapanyari tayo. Respeto ang timot kumun. Tatalabat la. So dignidad yan nakikarad sika tayo Ate right of suffrage tayo. Aga dapat magmalaw ya right of suffering. Aliwa, ya pangpili na saratay leader. Siya amin ng ko, abudulak, hindi Marcos. Abayagak mo't yan ang anti-Marcos mo't, at sara man na pano, mimilak mo't, at sararatay rally-rally at karkarsada, at sara man na panaon. Wala ra street parliamentarian, ya tatawag ng tayo, uulupon tayo. Pero, siya abalang ko kasi, at man transform, abalang ko manguman. Tapi ano ibangon to sa kagalangan na si amato. Pero from bad to worse so agawa tato'y gagimira kanya abudulak man. Pero jad lokal, hindi mo ta. Hindi mo at tato'y gagimira. Kasi, unong edmasanton kasulatan, yasa ipapala pagtutan na tato'y gagimira. Numambilang say napilim at aliwan matunong, the nation will mourn. No say napilim at ato'y gagimira at matunong, the nation will rejoice. Walatan edda masanton kasaulatan. Kanyan kumun ayay iter pambunog na satay bigay bigas sa masa. Agla kumun nagawa iraratay manalagar na sampug tao. Agla kumun nagawa may agawad tan at Quezon City. Ya jad loob na 12 ang gad 14 ya oras ya nanaalagar matinding putang na agaw at kantidad ya 5,000 pesos inatay. So sakay ya 44 anyos ya laki ya grab driver lapod atake ed puso apunaw atate gagimira. Kanyan una apila tila sige agdi kuno inga po so bigay bigas sa masa distribution. Wala ni ed proseso na bidding ed pangaliw na bulas. Pero ila kumun, ya numambilang at nagawalatan, nakasaliw tila bulas at mambunog tila ed kabarangayan, agtilara kumun panaalagaran ni raratay totoo. Kalin nyo laratay, diskurso, tamabayag ni eleksyon, tan dakila labanan. Gaway ulatan, ang gadman samput tila, amay napura-pura kila. Sige. Pero si katimot yung balay, ang kayo dapat naaandian na say pag-asa. Agyo dapat ilalako, iraratay prinsipyo. Ilaban tayo at ate gagimiraratay, katunangan tayo. Unlaban tayo. Maski nawawalan na tayo ng pag-asa at ulaban tayo, kailangan tayo mandasal at ate gagimira. Kailangan tayo mandasal. No, ang kapulay nalingan na napukutan tayo, ang kapulay nalingawan tayo, tangay kayo, tagay. Kailangan nyo lang mandasal. At walan-wala, unsabiraratan at ate gagimira. Huwag mong sasabihin wala ng pag-asa habang ikaw
ay buhay, mayroon at mayroong pag-asa. Kailangan mo lang kumapit. Kailangan mo lang magdasal. Atan su realidad at ato'y gagimira. Kailangan tayon arapun, iraratan. Antuman su kabalat dararatan niya problema, ipatuloy tayo, magpatuloy. Tuloy pa rin ang buhay. Kailangan. Kailangan timot sumansuot. Agtila bala dapat unaasa. Sararatay ayuda. Idang timot na dignidad sa sarili tayo. Idang timot na respeto mismo so sarili tayo. Aliwan sa tay untan laya. Alabas tayon say puyabol. Kabaluyan. Ano man ang mangyari, kung tayo ay magdasal, hindi po niya tayo iiwanan, di ba? If God is with us, nobody will be against us. I hope not to see you in hell. Di ba? Sige, do what I say, but do not do what I do. Kanda mo lang joke orly. Orly in the morning. Subok yung labat, Subok yung labat. Walang mawawala. Magdasal ka lang. Good morning at kinan Rebecca Bernardino tan si Rebecca Bernardo si Brens Nones. Happy 86 birthday at kinan Nanay Lising Nones. Siguro wala mo't suhandaan niya dakulditan, Brens, Danilo Ocampo, Romeo Banikad, ditan Bulacan, paring Noel Lumboy, si paring Noel Lumboy, kimadat, agaw na usultan, pero nanong nito kay, danto kay ayuda. Thank you, Sararatay suporta. Thank you, Sararatay ayuda. Paring Waldo Baruzo. Alagarin ko lang ba, paring Noel, rame harvest ng amigo Crispin Flores. Rarame hinaharvest to, may amay. Kasi sa prinsipyo ng Crispin Flores, titan Kalasyaw. Tulay barangay Tulaya ay ng Crispin Flores Kalasyaw ay. Sa ikwanto, pag may itinanim, may aanihin. Makuli ya mantanam, makuli ya manalagay manok, pato, makulin mangkumul. Itan ed Ambunaw Cruz. Crispin Flores, good morning. Para may ipupustura ya may itawag mo sara may punti bunil-bunil la punti na simmaner ada kinan Mike Labsan dita na barangay Anunang Sampabyan. Raramay pisi-pising to, raratay sapar-sapar ya punti to niya. Ramay tinulan manok tunitib, ay agayle abig malalapod farm to raratan. Tan si Crispin Flores. John Dexter Kalimlim, Cristina Ocampo, at pinapabati niya si ninang niya Manet at ang kanyang
ninang niya Marit at ang kumari niyang si Maming Disilis, lalaging nakikinig daw sa ating programa sa may Bakayaw Sur. O, mababig ya kabuwasan. Sa kayo naminitan, Bakayaw Sur. Hey, happy 86 birthday at kina Nana Lising Nones. Sa ikwanan, amigo Jing Javier na Shatanoga, ang gapula kunoy na naala nasaray managkalukor natan, kaskasyan lay dayat, duduralan damot lante, raratay course of nature di tanay. Raramay opisyal mismo na balay. Arin national official mismo yung mandudural, di ba? Sa ikwanan na Vice Mayor Igar Maminta, agyo natatalusan so dayat kwanto. No agyo kabat so dayat, agyo gagalawunitan at sararatan niya klasin proyekto yamanderal at the course of nature kuwanan Vice Mayor Edgar Maminta. Kanyan sa panagdasalmet nandun Ramon Bautista ditan ada balay na manawag. At milagriusan birhin. Yanti siya ulob at trabaho unsa sa marni ditan at simbaan. Okay, happy birthday raw kay Matet. Greetings mula kay Agnes Ramos. Santiago de la Cruz, Atay Buaya, Unlaraya, man patambal ad veterinaryo ad Singapore. Kwanto? Benjitan, Rafael Mangalyag Jr., Ana Pedlawan, pakigreet daw si Ayan Jema Balisteros Tapawan ng happy birthday. Panang Benjitan. And happy birthday mat the Kenan Pastor Boss Jerry Balisteros. Naria Siapno, happy birthday mat kunog Kenan Sofia Sindanya. ...43 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Good morning, ada Kenan Engineer Oji Cornel Bentinilla. Si Dimple Fernandez, good morning, Matt. Good morning, Matt. Kinan Kabsat Amabugoy Hernando. Mayamay ipupurwardan issue at sikatayo nabuwas tayo laraya singbatan niya issue ta laan ko'y full details dararaya. So, ipapalapag yun siya. Kailangan tayo talaga man kini
imbestiga ni araray controversial tan sensational iran issues. Mando double check tayo lanang. Si Robert Anthony Tillo, wala idadalam mo siyak, no, anturaya ay idadalam mo pangakardat sikat sa harate trabahom, anggapoy Joe process, ipaliwawa mamaong lakad istasyon Sabi niya, Idol, tulungan niyo sana ako. Biglaan sinabi sa akin, inalis na ako sa aking trabaho. Kanto, wala rin ipo-forward to siya kaya turaya, pero slip to. Pi-slip to. At agtumat ibaga, no, anto'y makasangag rason, no akin at inakarda ka, no mambilang. No regular employee ka, kailangan ipakabadat sika, so rason, danda kay memorandum, panexplika anda ka, no, anto, grounds, no akin at sika, terminaten da trabaho. Batamutan. Pero no amay regular employee ka, at outright dismissal, lakala Department of Labor. No money claim mo itan, lakala National Labor Relations Commission. Nagdakabayaran at sararate trabahom o separation payment. Pero ninakarda ka ang kapirason, laka Department of Labor, migaro kay advice no paano ka mangipile na kaso, illegal dismissal. Pero no gobyerno sa mga kalisika, siyempre no laan mo attorney balye, paliwawan to kabalan, walan-walay rason no akin. May pangi-assign dat sika sa nanay lugar akin sarate trabaho. That is kintan constructive dismissal iraratan. Pressure rin da ka, iman resign. Good morning kuno at kinan Mang Pitong Daroy, si Brother Rosmiro de Venecia, tan si Joey Daroy. Greetings malalapod kinan Pinablin Bayaw, Master Sarlo Gonzales. Mabanal, ang sakit sa lamalaman, lautlano manaalagar kay sampag tao, sa nagaw at sarate panalagar na lirip. Aratay ayuda, kailangan mula sumantumar na pau di arko kapsul o mampuyok na pau liniment dahil walang aw sa pau. Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office matapos itong magkaloob ng mga medical devices at mobility aids sa pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte. Isinagawa ang turnover sa PCSO main office sa Mandaluyong City. Personal na ipinagkaloob ni GML Quijades Robles ang donasyon kay Governor Darrell Dexter Uy, kabilang ang tig 20 pirasong safety preparedness kits, glucometers, blood pressure apparatus, nebulizers at oxygen tanks. Nag-abot din ang ahensya ng tig 50 pirasong canes, walkers, crutches at wheelchairs. Inaasahang makatutulong ang mga donasyong ito sa mga ospital at health centers, gayon din sa mga pasyente nangangailangan sa lalawigan, lalo na sa mga senior citizens, persons with disabilities at indigent beneficiaries. Bahagi ang inisyatibang ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na naglalayong ilapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad na higit na nangangailangan sa buong bansa. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Walang asapaw, ginhawa ay umapaw, yeah. Magpahid na tayo ng Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen,
Sapaw, mapapawaw. Sapaw, dahil walang aw. Sapaw. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo! Totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at pagcor.ph. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Right Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Looking for the perfect place to shop, dine, and enjoy? Come and experience Magic Calasiao Victoria Place. From your everyday needs to your home and personal wants to satisfying your craving with various food shop offers, we've got everything all under one roof. So bring your family and friends dahil sa Magic Calasiao Victoria Place. At home tayo dito! Dito sa Magic, at home ka sa Magic. Let's shop and save at Magic, at home tayo dito. Shop, dine, and enjoy at Magic Calasiao Victoria Place. Discover the trusted quality of Magic Appliance, Department Store, and Supermarket. Grab your essentials at South Star Drug, Uncle John's, Mr. DIY, and Medical Depot. Satisfy cravings at Jollibee, Mang Inasal, and Angel's Pizza. Plus, trusted services from BDO Network Bank and Quadcore Money Changing Services. Magic Calasiao Victoria Place. Everything you need, all in one place. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Mula sa orihinal na nakaplanong 22 programa ng Mango Bamboo Festival at San Carlos City Fiesta 2026, 6 na lamang ang matutuloy sa mga ito ayon sa lokal na pamahalaan. Ang mga ito ay ang Miss San Carlos City, Opening Parade and Mangawayan Street Dancing, Mass Wedding, Agaw na Kalanguran, Bambuhan at Baloy at Grand Ball and Coronation Night. Paliwanag ni Mayor Julia Resuello, bahagi ito ng pagsusumikap ng bigyang prioridad ang mga inisyatibong makakapagpabuti sa kalagayan ng bawat isa. Ang reduced fiesta events ay magaganap hanggang April 18. Hinihingi ng city government ang pangunawa, suporta at pakikiisa ng bawat isa. Panawagan ni Mayor Resuello bilang iisang komunidad, magkaisa at magdasal para sa kaligtasan at kapayapaang ninanais ng buong mundo. Para sa news update mula sa San Carlos City, manatiling nakatutok sa DWIC 89.3 FM Dagupan, Northern Luzon. Liway Iparagire, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Hanggang pala ay malaom yung oras tayo pero ibasak na laray ay greetings. Si Marlon Marites Soriano, Gina Calyanta, basak la Ima Alipio, si Gina Calyanta, Marites Soriano, Santiago de la Cruz, Quanto urgent ya perma pero delayed sa distribution, nakadeposit at bangko kimmetalay interest kanto. George Yambao, Renato Villanos, Melba Cloris Serna, Lita Santos, Engineer Rodolfo Dion, good morning. Long time no jamming. Bawat segundo may Armando Ditan at Kanawalan, si Madam Teresa Cornel, Rodolfo Fernandez, Erenio Velasquez, say reaksyon ng si BSL Sumayor at Dagupan, Aminya LGU, and National Employee at Dagupan, quarterly walay iiterdaya bulas. Pero hindi nakita si BSL para siya ang magbigay, Kwan, which is true, in fairness talagang pamutan. Gaano dyan kaabungan? Albert Aquino, good morning daw at the Canon Son of the Morning.
Ditan at home along Dariles Espaski Demonyos. Greetings malalapod Kenon Lawrence. Perla Fernando, Ruel Solomon, Kagawad Merna Esteves, Serbisyong Mabilis. Kagawad Eduardo Erpe, Maestro Carlito Bandung. Hinay-hinay ka lang kay Benedict Di Oro. At si Roberto Nemer, nakabalik ka na ba? Dito ka na ba sa Pinas o nasa abroad pa rin nag-i-enjoy? Diyan ka ata nag-celebrate sa abroad ng iyong birthday Balbino Patricio. Si John Jimenez, Titan Dasol, si Joseph Villanueva, Roth Monica, Suwaki Mejia, tan si Herman Narbas. And may nakatanggap daw. Sige, iano natin yan. Bukas na lang kasi wala na tayong oras. Kaibak, the technical side, Randy Castillo. Talaran na nyo la sa programa na Karambola. Itilak mila lang ula subalag mimpis. Salamat at balang sinansakay ya pinablin dumiringal. Salamat at sarate prayers yo. Diyos tiyag ngina apo. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Nagsimula na ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan learning session sa Pangapisan North Lingayen bilang tugon sa pangangailangan ng mga out-of-school youth na muling mabigyan ng pagkakataong matuto. Sa pangunguna ng First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni First Lady Ma Antuason Gico, katuwang pamahalang palalawigan ng Pangasinan, binibigyan tuon ng programa ang pagpapalakas ng basic reading at writing skills ng mga kalahok. Ang kay Ginang Gico sa bawat aral na kanilang natututunan, kasabay nito ang